Hi guys, may adlaw. So for today's video natay parcel abot. Ito na sang box. I-order ni nako online guys, I think sa Orange app. So ano siya guys. These are the blockies. Yap ni siya nga Transformers, Star Wars, si Luke Skywalker ug si Han Solo nga Stormtrooper. So ito niya symbol guys, and buhat ang video pag symbol ani. And that's it for this video. Salamat sa pagtanaw.